What's up mga papi? Good morning. So magkas karon no. Lahi atong dala. Ultralight kaayo atong dala karon. 500 series na SK. Tapos Sintron nga rod. Kamay ra kay na siya. So tong linya is 4 pounds. Tapos soft bait. So testingan na to ron kung natay makuha. Chamba-chamba lang ba. So let's go, pap. So muna itong lure karon, something luminous. Let's check. Kusog kayong balod no. Duol-duol lang ako makas kay kusog man ang hangin. So dali ra. Nahinay ra ta mga paps. Sugas hangin ay. Sulit kayong hangin ba? Hop. Wop. Wop. Loving you crazy. Fish on. Fish on mga master. Fish on. Fish on mga master. Talakiktok ata to master. Lakas eh. Bigat ah. Bigat master ah. Uy, kubal-kubal master. Kubal. Yun, nice kawan. Napilin sa okay. Okay dala ko kubal. Kubal mga master. Good size. Good size kubal. Good size kubal master.
Good size, oh. Woo! Thank God. Thank you for the blessing, Lord. Something luminous. Kanga kay siya. So yeah. What's up mga master? Nakakuha ta, kubal-kubal. Tanaw ang isda, tambok kayo. So labi kayo ni ka ng paksiw or sabaw later. Yeah. Nakuha na to siya gamit ang atong ultralight. Ultralight na itong gamit. So 2LB, I4LB na linya. Tapos 5 grams. So kato. Alright. Try na pa na tugkas. Pasig na pa.